बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तकरीर से पहले अगर ये पढ़ लिया जाए तो कोई खता हो जाए तो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। वेलकम टू काफिला दुरूद पाक। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद और आबाद रखे, आमीन। ये जो दुरूद पाक की जर्नी है ये हमारे ग्रुप की बहन की नहीं है, ये हमारे ग्रुप के मेंबर ने शेयर की है कि अहले दुरूद है बहरहाल जिनकी ये जर्नी है। वो माशाल्लाह से कहती हैं कि वो दुरूद पाक पढ़ती थी और उन पर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उन्होंने दुरूद पाक को रेगुलरली पढ़ने का मामूल बना दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि रोज़ 12,000 टाइम्स वो दुरूद पाक फिर किया करेंगी। वो कहती हैं कि इस हदफ पर अमल करते हुए 1 माह गुजर गया था उनको। फिर इन बहन ने कसीदा बुर्दा शरीफ की बरकतें सुनी तो इनके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क मजीद बढ़ गया। दुरूद शरीफ के मुतालिक वैसे तो बहुत सारी किताबें मशहूर हैं, लेकिन 2 की मैं आपसे आज इस वीडियो में बात करना चाहूँगी जो कि बहुत मशहूर हैं। एक तो है दलाइलुल खैरात शरीफ जो कि रोज़ बहुत सारे लोग दुनिया में पढ़ते हैं डेली, जो कि इमाम जुज़ुली रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाई। और दूसरी किताब है कसीदा बुर्दा शरीफ जो कि इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाई। ये दोनों सिलसिला बर्बर से ताल्लुक़ रखते थे, मोरक्को से, और सिलसिला शाज़लिया से दोनों का ताल्लुक़ था। इन दोनों के दरमियान में जो गैप है वो 190 ईयर्स का था। आज की जर्नी को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पॉज कर रही हूँ और आपसे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ थोड़ा सा कसीदा बुर्दा शरीफ के बारे में। आप लोगों को पता तो होगा यकीनन, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम थोड़ा बहुत उनसे मैं जितना मुझे मालूम है शेयर करना चाहूँगी। इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह अपने अशार की वजह से तो पहले से मशहूर थे, यानी कि बादशाह तक उनका कलाम पहुंचता था, बादशाह के दरबार में भी सुनाया जाता था। लेकिन इनकी जो शोहरत की असल वजह बनी मिस्र में वो थी कसीदा बुर्दा शरीफ। हुआ यूं कि 63 ईयर्स की एज में इन्होंने बैत की, इन्होंने तसव्वुफ इख्तियार किया और इश्क इनमें जो था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत इश्क पैदा हुआ। एक मरतबा एक बुजुर्ग ने आपको बाजार में रोका और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के बारे में दरियाफ्त किया। जवाब नहीं मांगा, लेकिन उनके दिल में इतना शौक पैदार हुआ, तड़प पैदार हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क की। इसके बाद इनके ऊपर ना फॉलेज का हमला हो गया। इनकी जो राइट साइड थी वो अफेक्ट हुई और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। जाहिर है जिस जब फॉलेज होता है इंसान चलने फिरने से कासिर हो जाता है, लोगों पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो उस हालत में इन्होंने सोचा कि मरने से पहले ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कसीदा लिखें। ये वो कसीदा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कसीदा जो है इसको कसीदा मीमिया भी कहते हैं। ये इसमें 161 अशार हैं और कसीदा मीमिया इसलिए कहते हैं कि हर दूसरा शेर जो है इसमें वो मीम पर ख़त्म होता है। कैसी अमेजिंग बात है। ये कसीदा जो था मुकम्मल हुआ वो जुमेरात के दिन मुकम्मल हुआ और शबे जुमा इनको फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। उनको ज़ियारत जो हुई उसमें एक चादर अता की गई। बुर्दा जो है ये उसी से रिलेटेड है। इनको जो चादर अता की गई वो चादर इनको ख्वाब में उड़ाई गई और ये सेहतयाब हो गए। सुबह उठे तो माशाल्लाह ये चल फिर रहे थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे। और कितने अरसे के बाद ये फिर नेक्स्ट डे जो है वो जुमे की नमाज के लिए गए। जुमे के लिए गए और लोगों ने फिर इनको चलते फिरते देखा। इनका जो कसीदा था वो मशहूर हो गया। वक्त की कुतुब शेख अबू रजा सिद्दीक ने जुमे के लिए जाते हुए रोका और इनसे कसीदा सुनने के लिए उन्होंने अर्ज की। उस टाइम मतलब ये मिस्र में ही बहुत मशहूर हो गया था, लोगों को इससे शिफा हासिल होना शुरू हो गई। उस वक्त मिस्र के जो वजीर थे उनका नाम था बहाउद्दीन। वो रोज इस कसीदे को सुनते थे और कहते थे कि उन पर इसकी वजह से कोई मुसीबत नहीं आती। कसीदा की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियों से शिफा हासिल हुई। बहुत से लोग इसको माशाल्लाह से पढ़ते हैं और इसकी बरकत हासिल करते हैं। अब हम अपनी बहन का यहाँ से उनकी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये अहले दुरूद कहती हैं कि इन्होंने कोई किताब थी, उन्होंने इसका नाम शेयर नहीं किया। इन बहन ने किसी किताब में ये शेर देखा कि ये शेर पढ़ते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतहु। ये किताब में इन्होंने पढ़ा था और इन्होंने नियत की कि 41 डेज तक ये वाला शेर जो है ये रोज 1000 टाइम्स पढ़ेंगे, जो कसीदा बुर्दा शरीफ में है लिखा हुआ। तो इन्होंने विर्द करना शुरू कर दिया। रोज 1000 टाइम्स ये वाला ये जो शेर था ये पढ़ना शुरू हो गई, अदब के साथ, एहतराम और मोहब्बत के साथ। ये कहती हैं कि 11वां दिन था इस शेर को पढ़ते हुए 1000 टाइम्स और 12वीं की रात थी।
یہ کہتی ہیں کہ یہ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئیں اور ساتھ میں یہ والی نعت یہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیے. یہ نعت بھی سن رہی تھی، ورد بھی کر رہی تھی. تو کہتی ہیں کہ جب یہ سو گئی پڑھتے پڑھتے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی. اتنے میں کہتی ہیں کہ اتنی زیادہ روشنی ہو گئی کہ میں وہ روشنی دیکھ نہیں پا رہی تھی. اتنے میں بلند آواز آئی کہ جن کو آپ پکار رہی تھی ہم آپ کے قریب آ گئے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتی ہیں کہ پھر سر پر دست مبارک رکھا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے آپ کا درود پاک پڑھنا بہت پسند آیا ہے، آپ اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھا کرو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھاؤ. یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ایک سفید چھوٹا کپڑا اور چھوٹی سی ڈوری عنایت فرمائی. یہ کہتی ہیں کہ جب یہ نیند سے بیدار ہوئی تو وہ کپڑا اور ڈوری ان کے ہاتھ میں تھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محبت، عشق اور ادب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جہاں سے بھی کہیں سے بھی درود شریف ورد کریں گے نا تو آپ کا درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ رہا ہے. ابھی تک یہ سوال آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ کیا ہم جو درود پاک پڑھ رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، وہ قبول تو ہو رہا ہے نا؟ تو یہ خدشہ، یہ وسوسہ کبھی بھی ذہن میں نہ آنے دیجیے گا. درود پاک وہ واحد عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، یہ مہلت ہے، ہمارے پاس ابھی لمحے ہیں، ٹائم ہے کہ ہم یہ نعمت زیادہ سے زیادہ اکٹھی کر سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق بنا سکتے ہیں، کیونکہ نجات کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم درود پاک پڑھتے جائیں اور درود پاک پڑھواتے جائیں، درود پاک لکھتے جائیں اور درود پاک لکھواتے جائیں. اگر آپ نے ابھی تک 1 کروڑ کی نیت نہیں کی ہے تو آپ پلیز ویڈیو نمبر 45 دیکھ لیجئے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ یا اللہ پاک ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے اور ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے. یا اللہ پاک ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ و امان عطا فرما، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما. آمین ثم آمین. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.